जा देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। जय जगन्नाथ। विश्वर अगणित मानव जाति जनसमूह एवं लोक माननकु सचेतन वार्ता कार्यक्रम को स्वागत। आजिर कथावस्तुर शीर्षक एक्सरे रिपोर्ट भली मालिका। तेबे उद्धार हेबे केमिति? आसंतु कथावस्तु को आलोचना करिबा। वर्तमान समय रे टेलीविजन माध्यम रे यूट्यूब चैनल माध्यम रे ओडिशा नुहे ये देश नुहे अनेक जगार भिन्न भिन्न ढंग रे अनेक संस्था अनेक व्यक्ति प्रचार करुछंती, ताकू प्रसार मध्य करुछंती। मालिका प्रचार, भविष्यत मालिका केतेबेले कौन हब यही बाबद निज निजर मत व्यक्त करुछंती। ता भितरे द्वंद्ववाद मध्य देखा मिलुछि, शुणा मिलुछि। किंतु ये पर्यंत केही केबे विचार करुनाहांती सुस्थ मस्तिष्क रे जे मालिका शुणीदेले, मालिका पढ़ीदेले, मालिकार कौन लिखाई ताहा जानीदेले कौन आमे प्रकृति उद्धार हो पारिबा, कौन आमे प्रकृतिर कराल रूपरू उद्धार हो पारिबा, कौन आमे कल्कीलीलारू बाद पड़ी पारिबा, कौन आमे कल्कींग प्रकोपरू मुक्त हो पारिबा, चंडी चामुंडांकर भयरू मुक्त हो पारिबा, किंबा सेही भली कौनसी प्राकृतिक विपर्यय घटना दुर्घटनार शिकार हेबा नहीं, ये बाबद केही केबे विचार करू नाहंती। केवल मालिकारे लिखा जाइछि, अमक मालिकारे अमक महापुरुष लिखिचंती, एतिकी पृष्ठारे लिखिचंती। ये सही लोक, ये सही व्यक्ति, ये सही जगह देखंतु। तेणु यही भली आलोचना, यही भली कथा प्रचार और प्रसार चली। तेबे अगणित मानव जाति विचार करंतु, जदि कौनसी व्यक्ति कौनसी एक दुरारोग्य व्याधि रे पीड़ित हुए बा व्याधिर शिकार हुए, तेबे से चिकित्सक बा डाक्तर परामर्श करे। डाक्तर कौन करती ना रोगटी को चिन्हट करिबा पाई, रोग निर्णय करिबा पाई एक्सरे करंती बा परीक्षा करंती, एवं एक्सरे रिपोर्ट आसिला परे, एक्सरे रिपोर्ट आसिला परे एक्सरे रिपोर्ट रे रोगर आकार, रोगर प्रकार एवं केउ प्रकार रोग होइछि ताकू जानिबा परे ता उपरे कौन प्रयोग करी हबो, औषध कि कौनसी प्रकार क्रियाजोग कि ऑपरेशन जहाँ से जगह करी हबो डाक्तर ताहा ही करंती। तेणु एक्सरे रिपोर्ट रे रोगी भल हुए ना, एक्सरे रिपोर्ट रा आवश्यकता अछि। एक्सरे रिपोर्ट कौन करे ना रोग निर्णय करे।
ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଇ ରୋଗ ହେଇଛି ଆଉ ରୋଗର ପରିମାଣ ଏତିକି ଅଛି ବା ଏ ଶରୀରକୁ ଏ ରୋଗଟି ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତି ଆଣି ସାରିଛି, ଏତିକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କେବଳ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଂକେତ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଏଇଭଳି ସଂକେତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରିବ, ତେବେ ଜାଣିବ ଯେ ଯୁଗ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ବା ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ବା ଏ ଯୁଗ କ୍ଷୟ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଘଟିତ ହେବ, ଏହି କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ, ମାଳିକା ପଢ଼ି ମାଳିକା ଶୁଣି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆଉ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ କଳ୍କି ଅବତାର ନେବେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଛତିଆ ଯିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଲୀଳା ହେବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ବୁଲିବେ, ଭୈରବୀ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ, ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କଥା କେବେ କେହି ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ କେମିତି? ଯଦି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ବୁଲିବେ ଆପଣ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ କେମିତି? ଯଦି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯଦି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେଥିରୁ ଆପଣ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଉଦାପତ୍ର କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ କେମିତି କିଣିବେ? କେମିତି ତିଷ୍ଠି ରହିବେ? କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବେ? ଏ ବାବଦରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମାଳିକା ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ଯେମିତି ରୋଗୀର ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷାରେ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ରୋଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଜରିଆରେ ରୋଗୀର ରୋଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। କେତେ ପରିମାଣର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ତାହା କେବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ବିଶ୍ୱର, ଏ ଭବ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଭବ ରୋଗ, ଏ ରୋଗ କେତେ ପ୍ରକାରର ହେବ, କେତେବେଳେ ହେବ, କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହେବ, ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ମାଳିକାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅପରେସନ କରିଥାନ୍ତି, ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ନା। ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଳିକା ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେନି, ମାଳିକା ଶୁଣିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ
जमिति एक्सरे रिपोर्ट पाइला परे औषध दुकान को जाई औषध किणवा को पड़े किंबा कौन वरिष्ठ प्रोफेसर बा अभिज्ञ माने विशेषज्ञ मानक सहित परामर्श करने को पड़े किंबा जो माने भल डाक्तर अच्छा परामर्श ऑपरेशन करांती किंबा कौन एक्सरसाइज बा कौन क्रिया करांती तेबे जाइए आपण रोगरू मुक्त हुंती बा आरोग्य लाभ करती। ठीक से भली मालिका को शुणिला परे जानिला परे चंडी चामुंडा को प्रकोपरू प्रकृति पंचभूतर प्रकोपरू सांप्रदायिक दंगार प्रकोपरू देश देश भीतर युद्धर प्रकोपरू बा प्रभावरू राज्यर प्रभावरू राज्य में जिते द्वंद्व आसो वाद आसो हिंसा आसो तार प्रभावरू किंबा देश देश भीतर थिबा युद्ध कारण अनेक प्रकार समस्या जिते आपण निकट दंडायमान हम से आपण केमिति कालातिपात करेंगे केमिति जीवन बंचेबे ये बाबद विचार करंतु। ये भव संसार उद्धार हवापाई हेले ये भवरोगर उद्धार पाई आपण को कौन करने को पड़ो आपण माने केउ प्रकार औषध सेवन करेंगे केउ प्रकार एक्सरसाइज करेंगे से एक्सरसाइज से क्रिया आपण को किए जनइब किए आपण को सहायक हम जदि ऑपरेशन करने को पड़े से ऑपरेशन किए करिब केबे भाबिचंती केबे चिंता करिसंती केबे विचार करिसंती। तेणु एबे भी समय अच्छी सचेतन हुअन्तु जाग्रत हुअन्तु भ्रमित हुअन्तु नहीं मालिका पढ़न्तु मालिका शुणन्तु किंतु जमिति एक्सरे रिपोर्ट रे रोगी भल हुए नहीं औषध सेवन करने को पड़े कौन एक्सरसाइज करने को पड़े ऑपरेशन करने को पड़े आउ यह बाध्यतामूलक अटे। ठीक से भली आपण माने ये जुगक्षय समय रे कौन कले भवरोगर उद्धार हो पारिबे माया संसार उद्धार हो पारिबे प्रकृतिर प्रकोपर उद्धार हो पारिबे पंचभूतर प्रकोपर उद्धार हो पारिबे चंडी चामुंडा का प्रकोपर उद्धार हो पारिबे विभिन्न प्रकार परिस्थिति आपण उद्धार हो पारिबे। ये बाबद रे विचार करंतु निष्पत्ति नियंतु सचेतन हुअन्तु जाग्रत हुअन्तु जदि आवश्यक माने करंती वीडियो रे कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत जणई पारिबे किछि बुझी मध्य पारिबे। आज पई कथावस्तु को एठी विराम दउछि आगामी अध्याय रे परवर्ती कथावस्तु उपरे आलोकपात करिबा। जय जगन्नाथ।